नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। आने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस शासन मुक्त असम राज्य गठन किए जाने का दिलीप सैकिया ने किया ऐलान। धोलाई क्षेत्र में जनसभा में उमड़ी भीड़। पंचायत चुनाव को सामने रख बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत सिलचर के अंबिकापुर गांव पंचायत क्षेत्र में रविवार को ब्लॉक मंडल बीजेपी के उद्योग से शुरू हुआ कार्यक्रम। शहर के मालूग्राम सरकारी लाल गोदाम से AS6 AC 1649 नंबर के ट्रक तथा 8101 नंबर के ट्रक में अवैध तौर पर सार सरबराह किए जाने के दौरान धोलाई क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा अवैध ट्रकों को चल रही है छानबीन। कछार जिले के उदारपुर विधानसभा केंद्र में पुराने विवाद के चलते दो गुटों में हुई हमले की वारदात। पुलिस प्रशासन ने ली जानकारी, दर्ज किया गया FIR। सिलचर के राजीव भवन में ठोरांग संस्थान के उद्योग से आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। विधायक दीपान चक्रवर्ती को दिया गया संबर्धना। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। आने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस शासन मुक्त असम राज्य गठन किए जाने का ऐलान किया राज्य सभापति दिलीप सैकिया ने। धोलाई क्षेत्र में आयोजित एक नागरिक सभा तथा चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इस दिन उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस मुक्त असम राज्य गठन करने के प्रयास हर तरफ से की जा रही है और दुर्नीति मुक्त देश गठन के साथ साथ राज्य के उन्नयन में हर प्रकार के कदम उठान किया जाएगा। सूत्र के अनुसार टिकट प्रदान के नाम पर पैसे की लेन देन तथा दूसरे गैर कानूनी कार्रवाई के साथ कांग्रेस कार्यकर्तागण जुड़े हुए हैं। इस दिन के कार्यक्रम में मंत्री कौशिक राय, सांसद परिमल शुक्लवैद्य, विधायक दीपान चक्रवर्ती, विधायक मिहिर कांति सोम, विधायक निहार रंजन पाल, राज्य संपादक कनाथपुर कायस्थ, बीजेपी के जिला सभापति रूपम शाह सहित दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी में विजय संकल्प समावेश कार्यक्रम संपन्न किया गया। उनके आह्वान करछि आसार जन्य बिरावाणी सिंह उनके एफएम आह्वान करछि आसार जन्य साइंस विकास गोस्वामी नॉर्थ नसीमपुर उनके बरण करछे আমাদের নেতৃবৃন্দরা জয়প্রকাশ দেবী উনাকে আহ্বান করছে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য উনাকে আহ্বান করছে আসার জন্য আমাদের মধ্যে সাবিত্র গোয়ালা উনাকে আসার জন্য আহ্বান করছে রাজ আজাদ উনাকে আহ্বান করছে মঞ্চে আসার জন্য উদয় কৈরি উনাকে আহ্বান করছে মঞ্চে আসার জন্য বাসন্তী ভূমি উনাকে আহ্বান করছে মঞ্চে আসার জন্য সুমা নায়ক উনাকে আহ্বান করছে মঞ্চে আসার জন্য পাপড়ি রানী দত্ত উনাকে আহ্বান করছে মঞ্চে আসার জন্য বিনোদ শর্মা আমাদের রাজাবাজারে ভারতীয় জনতা পার্টির মন্ডল সহ বর্তমান সভাপতি ছিলেন উনি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা উনাকে বরণ করছেন। আমাদের মধ্যে অপর্ণা বর্মন উনাকে আহ্বান করছি উনি অভিনন্দন গ্রহণ করার জন্য। আমাদের মধ্যে আছেন রাজীব কুমার সিং পূর্বী উনাকে আহ্বান করছি মানে অভিনন্দন গ্রহণ করার জন্য। প্রতাপ কুমার মুরা উনাকে আহ্বান করছি। আমাদের মধ্যে সুস্মিতা গোয়ালা উনাকে আহ্বান করছে অভিনন্দন গ্রহণ করার জন্য। শরৎ চন্দ্র সিংহ উনাকে আহ্বান করছে। আর সঙ্গে আছে রিঙ্কি রবিদাস উনাকে আহ্বান করছে। সঙ্গে সুনিয়া লোহার উনাকে আহ্বান করছে। পাপড়ি ঘোষ উনাকে আহ্বান করছে। সঙ্গে আছে সুজাতা ময়রা উনাকে আহ্বান করছে অভিনন্দন গ্রহণ করার জন্য। সুনন্দা কর্মী উনাকে আহ্বান করছে। সঙ্গে অভিজিৎ আজাদজি উনাকে আহ্বান করছে। সঙ্গে ভারতী রাজবংশী উনাকে আহ্বান করছে অভিনন্দন গ্রহণ করার জন্য। সঙ্গে আছেন রুমা রবিদাস যারা
শুক্লবৈদ্য মহাশয় সহ প্রাক্তন সাংসদ রাজদীপ রায় মহাশয় সহ অনাথ প্রকাশ মহাশয় সহ আমাদের বিধায়কগণ যারা নেতৃবৃন্দরা আছেন ওনাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জয়ী হয়েছে ওনাদেরকে অভিনন্দন করেছে। বন্ধুগণ, আমাদের এই বিশাল সংকল্প সমাবেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদেরকে জয়ী করার জন্য আহ্বান জানানোর জন্য আমরা কয়েকদিন ধরে যার অপেক্ষা করছি আমাদের রাজ্যিক সভাপতি আমাদের মধ্যে আসবেন। উনি এসেছেন, উনি শৈশব থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাজ থেকে শুরু করে মাতা কি ভারত মাতা কি বন্দে 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 नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद जेपी नड्डा जी जिंदाबाद डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी जिंदाबाद डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी जिंदाबाद कासारेर सब कार्यकर्ता जिंदाबाद बहुत बहुत शिलचर लोकसभा समष्टिर माननीय सांसद श्री परिमल शुक्लबैद्य महाशय मंचे उपस्थित आमादेर आसाम सरकारेर माननीय मंत्री कौशिक राय महाशय आमादेर आपनालोक सकलोके भारतीय जनता पार्टीर 65 लाख অসমৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ হৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সম্ভাষণ তথা নমস্কাৰ জনাইছো। ভাষণ মই ভাবো যে ইয়াত ভাষণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। অসমত আজি যি পৰ্যায়লৈ যি উত্তৰণ ঘটিছে भारतीय जनता पार्टीर जी बर्णिल इतिहास बर्णिल इतिहासक आटाइतকৈ कोनोबा अंचले कोनोबा क्षेत्रই যদি আমাক শক্তি প্ৰদান কৰিছে সাহস প্ৰদান কৰিছে আমাৰ সমৃদ্ধিৰ বাট মুকলাইছে সেই অঞ্চলটো হৈছে বৰাক উপত্যকা অঞ্চল। बराक उपत्यकार पराई भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक जी सफलता इलेक्टोरल जी सक्सेस इलेक्टोरल सक्सेस पाबले सक्षम होइছে। 1991 साले ওই সময় বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে বরাক ভ্যালি থেকে 9টি বিধানসভা আসনে এবং 2টি লোকসভা আসনে আপনাদের সমর্থনের আপনাদের আশীর্বাদের ফলত আমার এই সফলতা প্রথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অসমত দেখিবলৈ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে বৰাক উপত্যকাৰ আমাৰ দলৰ সন্মানীয় নেতৃবৃন্দ সেই সময়ৰ পৰম শ্ৰদ্ধেয় কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু আপোনালোক সকলোকে মই পুনৰবাৰ সেই নত কৰি মই শ্ৰদ্ধা জনাইছো। ইতিমধ্যে আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ এনেদৰে পাইছো যে ৰাইজে কৈছে যে আমি আর ভোট দিবলৈ নাযাওঁ, আমি আপোনালোকৰ কান্দিত আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ইতিমধ্যে পাইছো আৰু বহু ঠাইত जिला परिषद सदस्य आंचलिक पंचायतर सदस्य और जदिও राजनैतिक दलर प्रतिगत जीपी मेम्बार ग्राम पंचायतर सदस्य निर्वाचन নহয় तथापिও आमार दलर जी कार्यकर्ता आमार दलर जी समर्थक তেনেকুৱা कार्यकर्ता और समर्थक इतिमध्ये आमार आपनलोকৰ आशीर्वादत बिना प्रतिद्वंदितारे निर्वाचित होइছে। गतिके मोर विश्वास अहा 2
মে তাৰিখে যি আমাৰ বাকী নিৰ্বাচন হ'ব পঞ্চায়তৰ, এই নিৰ্বাচনতো আপোনালোকে এই বৰাক উপত্যকাৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ, অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, তাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মদক্ষ ভৱিষ্যতবৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে আপোনালোকৰ आशीर्वाद प्रदान करिब समर्थन। गांव पंचायत चुनाव को सामने रख सिलचर विधानसभा केंद्र की अंबिकापुर गांव पंचायत क्षेत्र में रविवार को सिलचर ब्लॉक मंडल भाजपा के उद्योग से गांव चलो अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया। विधायक दीपान चक्रवर्ती की अगुवाई में जिला परिषद उम्मीदवार पीयूष कांति पाल, आंतरिक पंचायत नमिता दास इस कार्यक्रम में भाग लेकर कई क्षेत्र का दौरा किए और आम जनता से मतदान किए जाने के लिए भी अपील किया। 5000 से भी ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। अरे गुरुजनेर आशीर्वाद दिन, अरे मामाशीरा भोट दिन, अरे मामाशीरा भोट दिन, अरे मामाशीरा भोट दिन, अरे घरे घरे बोले दिन, अरे घरे घरे बोले दिन, अरे पारा प्रतिष्ठा बोले दिन, बिजनप्पा, अरे नमिता दास के, अरे मामाशीरा भोट दिन, अरे मामाशीरा भोट दिन, अरे दिखे दिखे बोले दिन, दिखे दिखे बोले दिन, अरे घरे घरे बोले दिन, अरे घरे घरे बोले दिन, अरे बड़ा प्रतिष्ठा बोले दिन, अरे बड़ा प्रतिष्ठा बोले दिन, आत्मसुदन क्या बोले दिन, आत्मसुदन क्या बोले दिन, अरे घरे घरे बोले दिन, अरे घरे घरे बोले दिन, अरे गुरुजनेर आशीर्वाद, घरे घरे बोले दिन, बीजेपी के वोट, घरे घरे बोले চেয়ারম্যান যিনি প্রাক্তন জেডপিসি রামকৃষ্ণ সিনহা মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। একটু পায়ের অসুবিধা থাকায় দীর্ঘ রাস্তা আমাদের সাথে চলার পর একটা জিনিস লক্ষণীয় ব্যাপার যে ভারতীয় জনতা পার্টিতে দল আমাদেরকে কাউকে কিছু দেয়নি, কিন্তু কাউকে কিছু না দেওয়ার পরও আমরা নিজের টাকা পয়সা, পকেটের টাকা পয়সা খরচা করে এই দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সেটাই ভারতীয় জনতা পার্টির বৈশিষ্ট্য। আর আমরা বলি যে অন্য দলের থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি ডিফারেন্ট দল, সেটাই প্রমাণ করে আজকের দিনে এই উপস্থিতি। যাই হোক, নির্বাচনে আপনারা জানেন যে অনেকের প্রার্থিত্ব পাওয়ার ইচ্ছে থাকে, কিন্তু দল তো একজনকে প্রার্থী করবে। সেই অনুযায়ী আমাদের জেডপিসি পীযূষ কান্তি পালকে দেওয়া হয়েছে, আর অম্বিকাপুর জীবিতে নমিতা দাসকে এপি পদপ্রার্থী করা হয়েছে দল থেকে। তো আজকে অত্যন্ত আনন্দিত যে এপি পদপ্রার্থীকে নিয়ে, জেডপিসি পদপ্রার্থীকে নিয়ে আপনারা ভারী সংখ্যায়, শুধু ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা না, এত অঞ্চলের সরকার নাগরিকরা, সাথে সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির ওয়েল উইশার সবাইকে নিয়ে প্রায় 500-র বেশি মানুষ এখানে যোগদান করে এই কার্যক্রমকে সফল করেছেন, যার জন্য দলের পক্ষ থেকে সকলকে আমি সম্মান জ্ঞাপন করছি। দুটি কথা বলে কথা শেষ করব যে শুধু কাজ করব আর পরিকল্পনা মাফিক কাজ, দুটার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স রয়েছে। তাই পরিকল্পনা মাফিক যেটা একটা কাজ, সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেয়, আর এই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী যদি কাজ করি তাহলে এই কাজের সফলতা আসে। সাপোজ ধরুন, উদাহরণস্বরূপ আমি একটা বলি, কাজের ফল পাওয়ার জন্য একটা সিস্টেমেটিক ওয়ার্ক, পরিকল্পনা মাফিক ওয়ার্ক যাতে আমরা করতে পারি, তার জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ রাখছি। धौलाई पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 अवैध खाद से लदे हुए अवैध ट्रक जब्त किया है। साथ ही वाहन चालक तथा खलासी को गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार पिछले दिनों रात करीब 12 बजे सिलचर के मालूग्राम सरकारी लाल गोदाम से S2
6AC 1649 व S19C 8101 नंबर के 2 अवैध सार से लदी हुई ट्रक मिजोरम राज्य में भेजा जा रहा था। अवैध तौर पर सार की तस्करी के दौरान धोलाई पुलिस ने दोनों ट्रकों को जब्त किया और तलाशी चलाए जाने के दौरान कोई भी अहम कार्रवाई व कागज न मिलने पर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया। बहरहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है और कछार जिले में बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी चल रही है। इस संदर्भ में इस वारदात से जुड़े सोनावाड़ी घाट के साबिर अहमद लश्कर व सोनाई बाजार के रकीब हुसैन लश्कर व हन्नान हुसैन लश्कर को पुलिस अभी भी तलाशी में जुटी हुई है। कछार जिले के उदारपुर विधानसभा केंद्र में पुराने आपसी पारिवारिक विवाद के चलते पहले खंड के बासिंदा अतार अली के पुत्र अल्ताफ हुसैन द्वारा जानकारी दिया गया कि सायाबुद्दीन व उनके दूसरे सदस्यगण उनके घर पर आकर जानलेवा हमला किए। उदारपुर थाने में मामला तो दायर किया गया था, लेकिन इस संदर्भ में एक गैर जिम्मेदाराना मामला भी उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। दोनों परिवारों की आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन दोनों तरफ से अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई को कर रहा है, जबकि गैर जिम्मेदार तौर पे फर्जी केस दाग कर एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। वारदात को लेकर पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने विस्तारित खुलासा भी किए। গত 14 তারিখ আমাদের প্রতিবেশী জয়নালউদ্দিনের ছেলে দুইটা, একটার নাম হইল সায়াদুদ্দিন উরুফে বছর আর তার ছোট ছেলে একটা হইল শাহাবুদ্দিন। তারা হঠাৎ করে রাত্রে 8:45 মতো এরকম টাইম হয়েছে, হঠাৎ করে আমার ঘরে আমার আক্রমণ করিয়া আমার মাইদর করিয়া, ওই দেখো আমার হাতের মাঝে দাগ আছে, আমার বউরে টানাটানি করিয়া চুলো ধরি টানাটানি করছেন, শাড়ি ধরিয়া টানিয়া উনিয়া গেছেন। আমার বড় বোন একজন আসলে আমরা ঘর এই জন্যও মাইদর করিয়া এখানে লাত মারিয়া ফালাইয়া তারপরে বাগিয়া গেছেন। বাজি আমি হাল্লা চিৎকার করছি, এরপরে গ্রামের প্রচুর মানুষ জমিছে ইয়া, আবার পরেও তারা বাকি গেছে ইয়া। এখন কি হয়েছে? এরপরে গ্রামের মানুষও জমিছেন, আমার এটা দেখছেন অবস্থা, আমার শার্টুট গুদাম গুদাম সেটা, তখন কৈছেন তুই আইনের মানুষ, আইনের আশ্রয় লই। ও আমি গেছি উদারপুর থানাত গিয়া আইনের আশ্রয় লইছি। এরপরে বাড়িতে ফোন যারবে যান যে বাড়ি আক্রমণ করিলে তারা বেশি মানুষ আইয়া বছর শাহাবুদ্দিন আর তার খাখাত্ত বাই এগু আছে সাজু নাম, খুব উত্তেজিত করে আর হায়ার করে আরেকটা ছেলে আনছেন, তারা লগে সবসময় তাকে প্রতিবেশী। বাবার নাম হইল মনফর আলী আর ছেলেটার নাম হইল রহম রহম করে ডাকুন। এই ছেলেটা লম্বা একটা কিতা লই আইসা ইয়া খালি ডাকাডাকি করে। পরে বাড়িতে ফোন গেছে তাড়াতাড়ি আও। ওসি স্যারটা কইছি স্যার বাড়ি আক্রমণ করিলে আপনারা তাড়াতাড়ি চলুন। ও ওসি স্যারে যখন তখন প্রশাসন পাঠাইছেন, প্রশাসন আইয়া পাইছেন পুরা বাড়ি মানুষ ভর্তি। এখন কি হয়েছে? এখন হয়েছে
আমরা তো কেস দিয়াই গেছি গিয়া। পরের দিন আমরা থানাত গেছি, যাওয়ার পরে শোনা যায় তারা আমরা উপরে রেপ কেস দিছে, আর আমার ছেলে একটার উপরে রেপ কেস দিছে। শুনিয়া হইলে আমার ছেলেটা তো কালকে 2টার থেকে শোয়া 2টার ভিতরে হে মণিপুর গেছে গিয়া খাজো, দেখে আমার ছেলে কীরকম রেপ করলো ও ওঠাও। পরে শোনা যায় আবার তারা বাড়িতে একটা আবরা মেয়ে আছে, সাবুদ্দিনে একটা বেটি বিয়া করলো, দুধ পাতিল, অন্য জামাইর ঘরের মেয়ে। ও মেয়েটার সাজাইয়া তারা রাতের 10টার সনে তারা কেউ নিয়া ফালাইল নি না কেউ বার করিয়া দিল। আবরা মেয়েটারে সুলতানদিত পাওয়া গেছে, বিডিপি পার্টিয়ে সুলতানদিত দরিয়া থানাত সমঝাইয়া দিছেন। ও মেয়েটারে দিয়া আমরা উপরে কেসত ইনজাম উঠাইছেন। উঠে আমরা উপরে আমি আমার আপন বাইক না দুগু, আমার লাগাবাড়ি ছেলেগু আর আমার বড় ছেলে আমরা উপরে কেস দিছেন। দেওয়ার পরে ওসি স্যারে দেখাইয়া নেওয়া হয়েছেন তোমার ছেলেটারে হাজির করো। তখন ছেলেটা মণিপুর গিয়া ফসি গেছে। পরের দিন স্যারের কাছে 2 দিন সময় লইছিলাম, আওয়াজ 4 দিন, আর রাস্তা ব্লক হইয়া আসলো 2 দিন সময়। আজকে 11টার সময় আইছে। ও আমরা গ্রামের মানুষ মিলিয়া, আমি নিজে বাবা মিলিয়া আইনের উপরে আস্থা রাখিয়া আজকে আমরা আমার ছেলেটারে আমি ওসি স্যারের কাছে তুলিয়া দিমু। আইনের উপরে আমার ভরসা আছে, এটা আমার একদম 100 আমরা ন্যায় পাইমু। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। Welcome to DRG Dream School, where dreams take flight. Managed by the prestigious Ramanuj Gupta Memorial Charitable Trust, we bring world-class education right here in Silchar. We step into the classrooms which are designed to inspire. We are located in an eco-friendly environment and cutting-edge facilities. We will ensure that every child strives in the best possible way. We have highly digitalized classrooms which will make learning more interactive and fun. From state-of-the-art computer labs to highly equipped science labs, we nurture every child's innovation and creativity. A strong mind dwells in a strong body. We have a wide turf sports ground
which will ensure every child to stay active, healthy and comfortable. Guided by a group of experienced faculty with years of experience, we ensure every child gets personalized attention and holistic development. At DRG Dream School, where dreams take flight, we don't just teach, we shape the future. বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় করণ টিভিএস সোনাই রোড শিলচর। সাই বিকাশ স্কুলের বিপরীতে থাকা করণ টিভিএস শোরুমে শুভ নববর্ষে গ্রাহকদের জন্য দুর্দান্ত আকর্ষণীয় অফার প্রদান করা হচ্ছে। টিভিএস থেকে যে কোনো স্কুটি বা 2 হুইলার বাইক কিনলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন 4 লিটার পেট্রোল ফ্রি, 2টো হ্যামলেট ফ্রি, সঙ্গে রেনকোট ও আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার। নববর্ষ উপলক্ষে এক্সচেঞ্জ অফারে যে কোনো ধরনের 2 হুইলার বাইক এক্সচেঞ্জ করে আপনি যদি অ্যান্টক স্কুটি নিতে চান তাহলে পাচ্ছেন নগদ 4000 টাকার ক্যাশব্যাক। এছাড়াও আপাচি গাড়ির কেনার ক্ষেত্রে পাচ্ছেন 3500 টাকার ক্যাশ ডিসকাউন্ট। তাছাড়াও আরটিআর এবং আরআর বাইক ক্রয় করলে প্রত্যেক গ্রাহক পাচ্ছেন নগদ 5000 টাকার ছাড়। এই অফার থাকবে 30 এপ্রিল পর্যন্ত। তাই বাংলা শুভ নববর্ষের নতুন অফারের সুযোগ নিতে আজই পদার্পণ করুন টিভিএস সোনাই রোড শিলচর। দূরভাষ 9287999616, 9287999622 এবং 9287999621। निजी संगठन आमार खोरांग के उद्योग से शिलचर के राजीव भवन में गुंजन नाइट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य भी आयोजित किए गए और तो और विधायक दीपान चक्रवर्ती को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। ऐसे सांस्कृतिक पूर्ण कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल भी देखने को मिली।
Jadi kita ni kau je boleh sita. নমস্কার গুঞ্জন নাইটের আমার थीम सॉन्ग আমার थोड़ा আমার যেটা প্রেজেন্ট করতে হয় কাইন্ডলি তার দায়া সারা का मैं रिक्वेस्ट करूंगी কম্পোজ করতে আমার নিয়মপাড়া হেল্প করেছিল ইনফ্যাক্ট আমার প্রোগ্রামে যত প্রোগ্রাম আছে প্রত্যেকখান প্রোগ্রামে অনিমা সিং মগিথানো কইলে তাই আমার ব্যাক করব সো লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান লেটস হিয়ার ইট ফর অনিমা সিং যারা অর্গানাইজ করেছে এই অর্গানাইজেশন 1996 থেকে শুরু করে সমাজের জন্য বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে আর 1996 ও সুবীর সিনহাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যে কালচারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে অনুষ্ঠান আজকে তারা আয়োজন করেছেন তার জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সাথে সাথে এখানে উপস্থিত আমার খৌরাঙ্গের সকল সদস্যা ও উপস্থিত আজকের দিনে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের আমাদের যারা অভিভাবকরা রয়েছেন অভিভাবকরা এখানে উপস্থিত আজকে এই অনুষ্ঠানকে উপভোগ করার জন্য যারা দর্শকরা উপস্থিত রয়েছেন দর্শকরা ও এখানে উপস্থিত আমাদের অতি প্রিয় কচি কাচারা হাফিরেমি তোমাদু আমি আজকে এখানে মনে হয়েছিল যে আসতে পারবো না কারণ আপনারা জানেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচন এই নির্বাচনে আমাদের সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সময়ই নেই কিন্তু যেহেতু এটা একটা ডিফারেন্ট অনুষ্ঠান যার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি আমরা জানি যে গুঞ্জন আমাদের শিলচরের আর নর্থ ইস্টের প্রাইড আমি বলবো শুধু শিলচর না শুধু আসাম না নর্থ ইস্টের প্রাইড যিনি আমরা জানি যে ঝলক দিকবাজা সিজন ক্যাম্প আর ফাইনালিস্ট অফ ডান্স দেওয়ানি এই দুটা প্রোগ্রামে আমাদের এতদাঞ্চলের উনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন গোটা ভারতবর্ষের সম্মুখে তো এই গুঞ্জন সিনহাকে আমি প্রথমেই আন্তরিকভাবে কংগ্রেচুলেশন জানাতে চাই গুঞ্জন সিনহার যাতে আগামী দিনগুলো শুভ হয় তার যাতে যাত্রা শুভ হয় ওর জীবন যাতে খুব সুন্দর হয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাতে শিলচর তথা ভারতবর্ষের সুনাম অর্জন করতে পারে যার জন্য দুর্গা মার চরণে গুঞ্জনের হয়ে আমি আমার প্রার্থনা রাখছি আর আমাদের শিলচরবাসী সকলের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি গুঞ্জনকে আশীর্বাদ করার জন্য যে গুঞ্জনের মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করেছি শুধু মণিপুরী সমাজ না গোটা শিলচর না গোটা আসামের অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন এই ডান্সের জগতে এই কালচারের জগতে তাই এই গুঞ্জনকে আজকে সামনে রেখে এই যে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে তার জন্য সত্যিকার অর্থে আমরা আমার প্রোগ্রামকে আবারও আমি धन्यवाद ज्ञापन करते चाই আমি कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के धर्मखाल क्षेत्र में गैर जीवनना तौर पर रेत की तस्करी चल रही है और तो और पहाड़ काटकर प्रकृति के संतुलन को भी खराब किया जा रहा है। इलाके में कुछ दुष्कृतिकारी व्यवसायी वन विभाग के आंखों के सामने ही वन विभाग को मैनेज कर यह रेत के कारोबार चला रहे हैं। साथ ही मिट्टी के काले कारोबार भी चल रहा है। हालांकि चाय बागान क्षेत्र के कार्यकर्ता भी इससे जुड़े हुए हैं। चाय बागान के मैनेजर पर भी कई सवालिया निशान लग रहा है। चाय बागान के सरकारी जमीन से गैर जिम्मेदाराना तौर पर हर रोज 100 से भी ज्यादा ट्रक मिट्टी व रेत सरबराह किया जा रहा है। चाय बागान के मैनेजर तथा
आवासीय क्षेत्र के दुष्कृतिकारी तथा वन विभाग के कार्यकर्ताओं की मिली भगत से सरकार का लाखों रुपए का राजस्व हर महीने मार खा रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में रेत की तस्करी के साथ साथ बड़े पैमाने पर मिट्टी की तस्करी भी की जा रही है। पूरे धर्मकाल क्षेत्र में ऐसे वारदात को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल है और पुलिस प्रशासन तथा वन विभाग की आंखों के सामने इस सिंडिकेट राज के जरिए वन विध्वंस कार्यक्रम चल रहा है और वन विभाग के कार्यकर्ता तथा डीएफओ तमाशाई वन पूरे मुद्दे को देख रहे हैं। किस अनजाने कारणवश ये लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, इस बात पर लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन लखीपुर आंचलिक समिति के उद्योग से 1432 बांग्ला नववर्ष उद्यापन के दौरान कुछ संगीत परिवेशन को लेकर बातचीत हुआ था, जिसके चलते इसका स्पष्टीकरण देते हुए आंचलिक समिति के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित तथ्य उजागर किया। लखीपुर आंचलिक समिति के सभापति सत्यकी दास, संपादक रंजीत दास व सह सभापति सियाराम यादव दूसरे कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित जानकारी दिया और तो कला संस्कृति से जुड़े मुद्दों को केवल संहिता के आधार पर पकड़कर इसे सुचारू रूप दिए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण किया। और इस संगीत परिवेशन में अगर कोई परेशानी हुई है, किसी को ठेस पहुंची है, तो इसके लिए उन लोगों ने क्षमा याचना की है। गौरतलब है कि नववर्ष उद्यापन के दौरान एक संगीत परिवेशन को लेकर फेसबुक तथा दूसरे सोशल मीडिया में कई मुद्दों पर सवालिया निशान लगाए गए थे। बहरहाल मुद्दे को लेकर आपसी बातचीत के जरिए समस्या को सुलझा लिया गया है और आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम से परे रहने के लिए लोगों ने हिदायत दी है। সবাইকে শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সমিতির সম্পাদক রানাজিৎ দাস, লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সাত্যকী দাস, লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সমিতির সহ সভাপতি শ্রীযুক্ত সিয়ারাম যাদব। গত পয়লা বৈশাখ আমাদের লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সমিতি বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গান নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কিছু কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছিল এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা এখানে স্পষ্টীকরণ দিতে এসেছি। তো আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সাত্যকী দাস মহাশয় আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে কিছু কথা বলার আছে, উনি সেটা বলবেন। নমস্কার, আমি বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক শাখার সভাপতি। জনগণের জ্ঞাতার্থে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সমিতির স্পষ্টীকরণ। প্রথমেই সমিতির পক্ষ থেকে
জানাই শুভ নববর্ষের শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনারা অনেকেই পয়লা বৈশাখ 1432 বঙ্গাব্দ নববর্ষ উপলক্ষে সমিতির বর্ষবরণ অনুষ্ঠান নিয়ে উদ্বুদ্ধ ঘটনার ব্যাপারে তাহলে সেটা লিগেলি বা অফিসিয়ালি যেটা আমাদেরকে চিঠি দিতে হবে, তারপর আমরা বসে আলোচনা করতে তো কোনো আপত্তি নেই, কারণ বড় বড় ঘটনা আলোচনার মাধ্যমে শেষ হয়। আমরা তাতে বিশ্বাসী, আলোচনায় বিশ্বাসী, এবং আমরা এখনো আমরা প্রস্তুত আছি যদি তাদের পক্ষ থেকে তাদের সংগঠনের নাম দিয়ে আমাদেরকে দেয়। আমি জানিও ছিলাম আপনাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনারা আমাদেরকে বলুন যে আমরা বসবো, সুতরাং আমরা বসবো যদি এইভাবে কোনো চিঠি আসে ভবিষ্যতে। সংগঠন বলবো না, সেটা সংগঠন মানে জানি না, বা সংগঠন আমরা বলবো না। আমরা ওই ব্যক্তি যে বলেছেন, হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়া, সামাজিক মাধ্যমে এটা সবাই শুনতে পেরেছেন, देखते পেরেছেন। हाल ही में असम राज्य के नौगांव क्षेत्र में आयोजित असम हॉकी संस्था की वार्षिक सभा आयोजित किया गया। इस वार्षिक सभा में सिलचर के जाने माने हॉकी खिलाड़ी ताहिरा बेगम को असम हॉकी संस्था के सहकारी संपादक के पद पर आसीन किया गया है। पहली बार बराक घाटी के किसी खिलाड़ी को असम हॉकी संस्था में शामिल किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है और ताहिरा बेगम को सभी स्तर के लोगों ने बधाई प्रकट किया है। ताहिरा लश्कर की भूमिका हॉकी के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में अहम तौर पर देखने को मिला था और तो और बराक घाटी के साथ साथ असम राज्य के होकर भी कई क्षेत्रों में उन्होंने उज्जवल तरीके से अपना हॉकी का प्रदर्शन किए थे। हॉकी खिलाड़ी के रूप में एक महिला के उभर कर आने से लोगों में काफी उत्साह, उमंग का माहौल था और आज सिलचर सहित बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में महिला हॉकी दल का भी गठन किया जा रहा है। सहकारी संपादक के पद असम हॉकी संस्था में हासिल किए जाने पर महिला खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। जिला क्रीड़ा संस्थान द्वारा आयोजित इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने महर्षि विद्या मंदिर को 9 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए महर्षि विद्या मंदिर 7 ओवर 2 गेंद में केवल 60 रन संग्रह कर पाए। जवाबी बल्लेबाजी में नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खिलाड़ियों ने केवल 1 विकेट के नुकसान में जीत की रन दर्ज कर ली। और तो इस दिन के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बाबुल होट, चंदन शर्मा, शिवव्रत दत्त, अतनु भट्टाचार्य सहित विभिन्न क्रीड़ा प्रेमी नागरिकगण भी मौजूद रहे।
वीडियो बना रहे क्या? चेक नो। शिलचर के प्रेस क्लब के उद्योग से आज के अतिथि कार्यक्रम के दौरान शिलचर कछार जिला कांग्रेस के सभापति अभिजीत पाल को आमंत्रित कर संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और उनके साथ कई पहलुओं पर आलोकपात किए गए। कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित भी किया गया और उनके पास से अपने जीवन के कई अनुभवों के बारे में भी विस्तारित तौर पे बातचीत किए गए। অভিজিৎ পাল মহাশয়কে আমি আসন গ্রহণ করার জন্য ওনারা মন্ডল কংগ্রেস থেকে ওনাদের মতামত মন্ডল সভাপতিদের মতামত নিয়ে প্রত্যেকটা ব্লকের ব্লক কংগ্রেস সভাপতি এবং যিনি জেলা কংগ্রেসের ইনচার্জ ওনারা সেটা রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন আমাদের প্রার্থী জয়ী হবেন। দুজন যোগ্য, দুজন আমার জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, কোনো দিক থেকে কেউ কেউ বাদ দেওয়া যাচ্ছে না এবং এখানে যেমন কোনো কমন কোনো ডিসিশন হয়নি, তাই আমরা আসনটা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আরেকটা হলো মোহনপুর সালচাপড়া। মোহনপুর সালচাপড়া যখন প্রায় একটা অবধি যখন কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়নি তখন समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। आने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस शासन मुक्त असम राज्य गठन किए जाने का दिलीप सैकिया ने किया ऐलान। धोलाई क्षेत्र में जनसभा में उमड़ी भीड़। पंचायत चुनाव को सामने रख बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत शिलचर के अंबिकापुर गांव पंचायत क्षेत्र में रविवार को ब्लॉक मंडल बीजेपी के उद्योग से शुरू हुआ कार्यक्रम। शहर के मालूग्राम सरकारी लाल गोदाम से AS6 AC 1649 नंबर के ट्रक तथा 8101 नंबर के ट्रक में अवैध तौर पर सार सरबराह किए जाने के दौरान धोलाई क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा अवैध ट्रकों को चल रही है छानबीन। कछार जिले के उदारपुर विधानसभा केंद्र में पुराने विवाद के चलते 2 गुटों में हुई हमले की वारदात। पुलिस प्रशासन ने ली जानकारी, दर्ज किया गया FIR। शिलचर के राजीव भवन में ठोरांग संस्थान के उद्योग से आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। विधायक दीपान चक्रवर्ती को दिया गया संबर्धना। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।